mam karim bitaga si Ahmad Tigen Widrago yinda kumam kibare nke do tita wengi mi kem tan kumam kibare nke do tita wengi to mam yeti se wutum nandigi me e sayngisi mi kem to mam sinsi lega wa sidan no matulgi soma tita tulgi soma ti atuba bondo biga a konsega fangili sami pali kon hodiasi da mi kem ti de duglo to yidi mam sinde beni namane semen wala hatti biga konsumti sin o wewge hatti sidia ala hale da mi kemme ti on konti sin o wewga bara lu ninga la gasa ba ninga gasa avec mbe ko la banyak gasa to ba ko ton sori e ton libun kuli apa yi semen ne yembri ti biga konsuga siro na man so ba libun déclare me ba libun win ton so da tar clinique ti ne ninga mi de dugu rond-point han lebgun indi tika kenga waga sura so da tar clinique ti bebeni to mam lebgun kenga beni to bamba lebgun kumam siro number bamba kumam siro number ya sida to mam daga siro number sida so traite ay kiti ya ala hale donc dilli mam parewa si Ahmad Tigani ya mam karim bitaga yinda kumam furu vera tita kibare to mam nande isay mingisi dilli mam hande title ninga lema hanne oto mi kam to furu vera sida oto faham man ranking bonda internet po google bu man research ya oni sinamba taba himbe burkina kawa payemuri mi kem ti sikanga woto ya ti menga ti yoe le pass activatera bamba nada taban kalme wala bamba nada taban kalme kon soba ta soba regen manona indi wala don wala nan passa boy kera ya ti kom hiudi ti se wa konsko te kan ne ni ho wan tara fa gili a hampam ti kan so ni san sake anayi nema kera le mpase polenne wala ne bini sun be do konsko baramani sikelele ba san modon pambam ti kan sa bana soto wen san sake bale anayi soma mi ga mituma me hin tipu biga anu mosa ta kiwo wana kiwo ni be kiwo wai woto la halin tare on pusu da wen nan barka dile sabab mo hon kit mo ha tamam ken tumda pugun mam hin ken tumda pugun me mam lebi sababo ntipne da hantar gebete mi kam ti gebeta aya pu pala han furi in ken ko divare te baga tun yi kebeni baga tun yi kawa te ba tip zins kate kaman kon ti mo remba pawda hin kenge